guys, may Alexa and welcome back sa aking YouTube channel. So yan guys, may ano po tayo ngayon. Tutukan ko po kayo kung paano yung madaming box guys. Tapos yung lalagyan po natin ng picture. So guys, pindutin po natin yung my gallery. Yan. And yung pindutin natin to. Yung box niya guys, 768 times 768. Yan guys. Edit. Yan. And punta kayo sa my filter and sa frame, yung pinakadulo guys, yan, frame and table count, yan, pindutin nyo ng 2 beses, tapos ano mo siya ng 11, Kung ilan gusto nyo guys. oo, kung ilan gusto nyo guys, mga 10 na lang sa akin, and 10 din na rows, yan. And thickness guys, kakapalan natin. Depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kapal o gusto nyo medyo makapal or manipis lang. Basta sa akin yan. Mga ganyan lang. Mga 5px. Yan. Check na natin. Index. And guys, i-zoom ko. Ay mamaya na guys. And yan guys. Pindutin natin yan. And add layer. Kada ano guys, kapag ano po kayo ng picture, mag-a-add kayo ng mga layer. Yun, tapos pindutin natin parang camera. Para po guys, pag nag-ano po kayo, di po mabubura yung sa iba. Di Tama. po ma-erase yung mga ginawa nyo doon. And yan guys, punta tayo sa download. Ito guys, na lang. Ayan. Ayan. So yan, litan natin. And wait lang wala na tayong ayusin. And check na natin. Wag natin guys wag nyo po guys okay kasi magba-black and white po yan. Kaya i-cancel nyo lang para hindi mag-black and white. Ay guys, wait lang So guys, nagkamali po tayo and piliin natin yung pinili natin kanina. And wait lang guys So guys, kailangan natin i-zoom kasi mahirap kapag hindi natin i-zoom. Ayan. And punta tayo ulit doon. And import picture. Ayan. Sorry guys puro kamali. Ayan. Andyan guys ito. Ayan guys. Wait lang. I-move lang natin. Dito. Yan. Yan. And yung ano niya guys. Ay, wait lang. Saan na siya? Ay, pwede natin pala siyang i-crop. Yan. Ay, hindi pala guys siya crop. Yan, and zoom natin ulit. Yan. And ayan, check na natin. I-cancel nyo guys kasi magba-black and white. Ayan. Ayan guys, dagdagan pa natin. Baka kulang sa inyo. Yan. Add layer dito. Sa to naman tayo. Import picture. Yan. And download. And ito namang anime. Ito. Yan. Check na natin. Cancel. And import pa tayo ng picture na isa pa. Dito guys, yan Yan guys. And yan. Sa my messenger. Tapos, pili tayo ng pa-box na ito na lang. Yan. Sino nga itong tawag dito? Si ano to?
Yan guys, check na natin. Cancel. And, ayan guys, yung nagawa na natin. And guys, thanks for watching guys. Please like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Sana may matutunan kayo sa akin. Bye-bye guys. Mwah.